lo pudiera ver. I don't know how many of y'all have ever been part of a large crowd. Yo no sé cuántos de ustedes han estado donde ha habido mucha gente. Maybe a convention, A lo mejor en una convención, a parade, en un desfile, a concert, en un concierto, somewhere where there's just a lot of people. en un lugar donde ha habido mucha gente. And I'm going to share with y'all a little story. Y quiero compartir una historia con ustedes. And the story is from the past. Y esta historia es del pasado. So I don't need you judging me. No quiero que me juzguen. I don't need you judging the pastor. No quiero que juzguen al pastor tampoco. This was before we knew who Jesus was. Esto fue mucho antes que nosotros conociéramos al This was Señor. before we were saved. Esto era antes de que éramos salvos. So back then when I was young, En aquel tiempo, cuando estaba pequeño, I used to listen to a singer by the name of Jennifer Peña. en aquellos tiempos yo escuchaba a una cantante que era Jennifer Peña. Look, hermano Nato's already judging me. Mira, el hermano Nato ya me está juzgando. Yes, and I used to love her. Sí, me amaba escuchar a esta cantante. She was big back then. Era una mujer famosa en aquellos tiempos. Well, there used to be an outdoor concert venue in Dallas. En aquellos tiempos, pues, había música en vivo en esos lugares abiertos. And she was going to be at a venue called the Artist Square. Iba a estar en un centro de entretenimiento. And so we all decided to go. So, nosotros decidimos ir a ese evento. And I was so excited Y estaba tan emocionada. because even though, I hear her music and I listen to her music, Estaba tan emocionada, aunque yo escuchaba su música. and even though I didn't know Spanish, I would sing her songs like I knew every word that she was saying. Y aunque yo no sabía español, podía entender las palabras. Just to hear wasn't enough for me. So, nomás de escucharla no era suficiente para mí. I was so excited to go and see her. Estaba tan emocionada que iba a ir a verla. How many of y'all have ever been so excited to go see one of y'all's favorite artists before? ¿Cuántos de ustedes han estado emocionados de ir a ver a alguien? Right? Amen. Amén. Now, I don't want to go see her. I want to go see somebody like, I don't know. Ahora no quiero ir a ver a ella, prefiero ir a ver a alguien más. Marcus Wade. Yeah, Mercy Me or something. Oh, those are old. Yeah. Bethel or something, right? It says so. A alguien más. But I was too short. Pero yo estaba bien chiquita, bien pequeña. And the crowd was so big when we arrived. Y había demasiada gente cuando nosotros llegamos ahí. And I remember being in the very back. Y yo me recuerdo estar a mero atrás. And I couldn't see her. Y no la podía ver. I was like, probably like Aisa, maybe, or maybe a little bit older. Probablemente estaba como la edad o el tamaño de Isa. Estaba And so pequeña, estaba I chica. saw the stage all the way over there. Y miré a esta mujer muy lejos. Muy But I lejos, couldn't see her clearly. pero no la podía ver claramente. Then I remember my dad picking me up and putting me on his shoulders. Y yo me recuerdo que mi papá me levantó y me puso en sus hombros. And he said, "Do you want to go closer?" Y él me dijo, ¿te gustaría acercarte un poquito más cerca? And I remember looking and I said, "Dad, I don't think we're going to be able to get any closer than this." Y yo me recuerdo que lo miré y le dije, papá, yo no creo que podamos estar más cerca de lo que estamos. Because it was so crowded. Porque había una multitud tan And grande. there were so many people all stuck together. Y había mucha gente que estaba toda junta. And he looked empalmada. at me and he said, "Yes or no?" Y él me miró y me preguntó, me dijo, ¿quieres o no? I said, "Okay, let's go. If you can get me up there, okay." Y yo le dije, sí, claro que sí. Si tú me puedes llevar a él, vamos para enfrente. So I was on top of his shoulders Me subí arriba de sus hombros. and he started pushing through the crowd. Y él empezó a empujar, a mover a Yeah. toda esa multitud. And he was moving everybody, he was pushing them, and people were just like staring at him like, "What are you doing?" Y él empezó a mover la gente y la gente se le quedaba viendo y de la gente decía, ¿qué es lo que este hombre está haciendo? And some people would get mad. Algunas personas se enojaban And
He just kept on going and going. Y él siguió caminando y caminando. And I can see ourselves getting closer and closer. Y yo miraba que nos estábamos acercando más y más. And my heart was just beating faster and faster. Y mi corazón se latía más y más. And even though there were so many people, Y aunque hubiera tanta gente, he kept pushing himself through. él seguía puchando, metiéndose más adentro. And I remember we were able to get to the very front. Y yo me recuerdo que llegamos hasta mero enfrente. Like we were so close to her. Estábamos tan cerca de And I ella was so excited. y estaba tan emocionada. And my dad took off his hat and threw it on the stage. Y mi padre se quitó el sombrero, eso quiere decir que usaba sombrero. Yeah. Y se quitó el sombrero y lo agarré y lo aventé donde estaba aquella mujer. Yes, and it was a good time. Y en aquellos tiempos eran unos buenos tiempos. Right? And so I was so excited that we were able to get, in front of the crowd because it was a lot of people. And to me, it seemed impossible. Y estaba tan emocionada de que pudimos llegar hacia enfrente cuando se miraba que todo era imposible. And in the Bible, it says, every time that Jesus was going somewhere, Y la Biblia nos habla y nos dice que cada vez que Jesús iba a un lugar, there always seemed to be a large crowd following siempre había una gran multitud que lo seguía. because they were curious. Porque estaba curiosa. They were hearing about this Jesus. Escuchaban de Jesús. They were hearing about a man who heals. Lo escuchaban que sanaba a los hombres. They were hearing about a man who restores. Que un hombre que restauraba. They were hearing about a man who, was doing miracles. Escuchaban que un hombre hacía milagros. And I know, that maybe Zacharias was at a point where, he was hearing all of these stories about Jesus. Y en un momento Zaqueo escuchaba todas estas cosas que hablaban de Jesús. And he heard that he was coming into town. Y él escuchó que Jesús iba pasando por esa ciudad. So I could just imagine that he was curious Y solamente me puedo imaginar que Zaqueo estaba tan curioso to see who Jesus was. para poder saber quién era Jesús. So when he found out where he was going to be, Y él se dio cuenta por dónde él iba a estar pasando. he went over there. Y él fue para ese lado, But to his disappointment, pero para su sorpresa, there was just a large crowd. había una gran multitud And he wasn't able to see Jesus. y no podía ver a Jesús. So what did he do? ¿Qué es lo que él hizo? Just like my dad, he picked me up and he put me on his shoulder so that way I could get a glance of Jennifer Peña. Así como mi papá me agarró y me puso en sus hombros para yo ver a Jennifer Peña. I mean, of course, it might have looked weird or it would have been funny for him to be like, hey, dude, can I get on your shoulders? Right? Probablemente se escucharía muy curioso, de que alguien más quisiera subirse a mis hombros. So he looked around and he saw this tree. Él se empezó a mirar a los lados y miró este árbol. He saw this tall tree and he says, you know what, if I can make my way all the way to the top, I am sure that I'll be able to see Jesus. Y él miró este árbol y él dijo, si yo pudiera subirme a lo más alto de este árbol, yo podría ver a Jesús. I don't know how many of you guys have ever tried to climb a tree before. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de subirse a un árbol, But it's not the easiest thing. pero no es la cosa You fácil. might get scratched, A lo mejor te puedes a raspar, scraped, te puedes cortar, something can poke you. algo te puede picar, It takes a lot of strength. se necesita mucha fuerza. I mean, when I was little, I was able to, but not anymore. Pero cuando estaba pequeña yo tal vez podría, pero So- ya no. Imagine an older, short, chubby man. I can just Imagínese, picture him looking like that, imagínese a un hombre pequeño y ya grande de edad trying to climb up a tree. tratando de subir a un árbol And everybody just looking at him like, what is you doing? y toda la gente viéndolo, mirándolo, diciendo qué es lo que está But he haciendo. was determined to at least just get a glance of who Jesus was.
Pero él determinó para poder tener una idea, por lo menos, quién era Jesús. You see, sometimes you're going to have to push through, Sí, muchas de las veces vas a tener tú que esforzarte. and other times En otros tiempos, you're going to have to climb that tree. tienes que subir a un árbol. But you better do what you got to do Tienes que hacer lo que tengas que hacer in order to see Jesus. para poder ver a Jesús. Amen? Amén. Some of us Algunos de nosotros are going to have to push through the crowd tonight vamos a tener que a mover a esas multitudes. because Jesus is about to show up. Porque Jesús está a punto He de already presentarse. showed up. Él ya se presentó. But he says, I'm not done yet. Yo todavía no he So terminado. we're going to have to push through Vamos a tener que nosotros in meternos order to see Jesus. Amen? para poder nosotros ver a Jesús. Amén. And there's many people in the Bible Hay mucha gente en la Biblia that had to either step out of the crowd que se tuvo que salir de las multitudes or push through the crowd o tuvo que meterse entre las in multitudes order to get to Jesus, para poder llegar donde está in Jesús, order to get their healing, para poder recibir su sanidad, in order to get their victory, para poder recibir su victoria, in order to get whatever it was that they needed for their life to be completed. para poder llegar a Jesús y para poder obtener aquello que nosotros necesitamos. And many times in the Bible it talks about a crowd. Y muchas de las veces la Biblia habla de multitudes. Let's open up to Mark 5. Vamos a Marcos capítulo 5. No están asustados, hermano, porque yo estoy interpretando. Mark 5, verse 24. Marcos capítulo 5, versículo 24. And it says, a large crowd followed and pressed around him. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Pero oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body and she was freed from her suffering. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. So that was just one of the stories about where a woman was bleeding and Jesus was in a large multitude, in a large crowd. Esta es una de las historias donde esta mujer estaba sangrando y donde Jesús se encontraba entre las But multitudes. she knew that she had to push through in order to get her healing. Pero ella sabía que tenía que esforzarse entre la multitud para poder recibir su milagro. In Mark chapter 2, En Marcos capítulo 2, in verse 2, versículo 2, it talks about Jesus, healing a guy who was paralyzed. habla de que Jesús sanó a un hombre que estaba And it paralítico. talks about 4 friends. Y habla de 4 amigos. It says, so many gathered, and there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. So I want you to picture that we are here tonight, Quiero que ustedes figuren que estamos aquí en esta noche, and this place is just packed. y este lugar está lleno. But I want you to picture that there are seats all the way to the front. Pero quiero que ustedes se imaginen que este lugar hay sillas hasta lo más enfrente de And all the way to the back. y todo hasta atrás. And each and every one of them is filled. Y cada una de esas sillas And está then llena. I want you to picture the youth room filled with people. Y quiero que ustedes se imaginen que ustedes
el cuarto de los jóvenes está lleno de personas. quiero que ustedes se imaginen que el cuarto de los jóvenes también está lleno de gente. And that the kitchen just filled with people. Y que la cocina está llena And de every gente. room of this church is filled with people just hearing Jesus preach. Y que todo este edificio hay tanta multitud y Jesús predicando. All the way out to the door, Hasta la puerta, some in the back door, hasta la puerta de in the atrás, parking lot, en el parqueadero, en Kiaras. todo lleno allá en Kiaras. Because everybody just wanted to get as close as they can to hear Jesus. Porque cada uno de ellos quería escuchar a Jesús. Now imagine, Pero imagínense, all of a sudden, pero de repente Jesus is preaching and preaching and preaching. Jesús predicando, predicando, predicando. And he starts hearing something move above him. Y él escucha que algo está sucediendo arriba de su cabeza. And things just start falling. Y todo empieza a caer a su lado. And he's like, what in the world is going on? ¿Qué está pasando aquí? And he looks up Y él mira hacia arriba and he sees 4 men y él mira 4 hombres carrying a stretcher, cargando una camilla, coming down with the guy on the stretcher. viendo una camilla bajando con un hombre en la camilla. And that's what these friends did Y esto es lo que esos amigos for their hicieron. friend who was paralyzed. Pero el amigo que estaba paralítico, Because the crowd was so big, porque la multitud era tan they grande weren't able to get through the door. que no podían entrar por la puerta. But they said, you know what? We got to do whatever it is that we have to do Pero ellos dijeron, tenemos que hacer algo. No, tenemos que hacer algo. because this is a God who heals. Porque este es el hombre que sana. This is our chance. Esta es nuestra He's oportunidad. in our city. Él está en nuestra ciudad. He's preaching. Él está He's giving predicando. the word. Él está dando la There's palabra. power in that place. Hay poder en ese We have to lugar. do whatever we have to do to get our friend so that he can be healed. Tenemos que hacerlo, cualquier cosa para poder So they llevar a nuestro climbed up amigo the para que sea building. sano. They climbed up the building and they went through the roof and they made a hole in the roof and they came down. Se subieron al edificio, abrieron un agujero en el techo y trajeron al And paralítico Jesus was like, whoa. y lo pusieron a los pies de Jesús y Jesús se hizo wow. And he told him, get up, take your mat and walk. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. That wouldn't have been possible No hubiera sido imposible if they didn't push through, si hubieran ellos tratar de meterse entre la multitud if they didn't overcome the crowd that was there. y pasar toda esa multitud que había en ese lugar. A lot of us, we give up, especially on Black Friday. Muchos de nosotros nos desanimamos, especialmente en el Black Friday. Man, we get to Best Buy, or we get to Walmart, and we're so excited to get, this $1 TV. Vamos a Walmart, vamos a Best Buy a tratar de agarrar esa televisión que está en oferta por $1. And we're like, man, I'm going to get that TV. I'm going to get that Y TV. voy a agarrar esa televisión, voy a agarrar esa televisión. But then as soon as you get into the Walmart Pero al momento que tú llegas a Walmart and you see the crowd, y tú miras la multitud, you're like, oh, you know what? tú dices, ¿sabes qué? I'll just wait another day and I'll pay $500. Voy a esperar otro día y pagaré $500. No, I'm not willing to pay that dollar. Not with all this crowd. Yo no voy a pagar $1 por toda esa multitud. It's too dangerous. Es muy peligroso, It's too hard. es muy difícil. I don't want to fight no one. No quiero pelear con I nadie. don't want to break my nails. No me quiero mochar mis uñas. It's okay. I'll just come back when it's for $500. Está bien, yo regreso cuando esté a $500. And they could have done that. Y pudieran haber dicho eso. They would have said, you know what? No, the place is too packed. It's too full. Ellos pudieran haber dicho, ¿sabes qué? Hay una multitud tan grande, es imposible. We should have came earlier. Hubiéramos llegado We're más too temprano, late. pero es demasiado tarde. There's no way that we're going to be able to get to Jesus. No es imposible que nosotros lleguemos a donde está Jesús. But they were able to overcome. Pero ellos pudieron sobresalir de esa situación. And they did what they had to do. Hicieron lo que tenían que hacer. You know what catches my mind about these 2 stories that I just read? ¿Saben lo que me llama la atención de estas 2 historias que acabo de leer? Was that the woman pushed through herself. Que la mujer se abrió camino por sí misma. But this paralyzed man, Pero el got hombre help. paralítico, He had help. él tuvo ayuda.
You know what that tells me? ¿Sabe lo que eso me dice a mí? Sometimes you're going to be able to get through it yourself. Muchas de las veces vas a poder tú abrirte camino por ti mismo. But other times you're going to have to depend on other people Pero en otros momentos vas a tener que depender de otra persona to get you where you need to be. para poder llegar hacia donde tú quieres llegar. In Mark, En Marcos, I'm just kidding, we already read that. In John, en Juan, chapter 5, capítulo 5, it talks about the man habla de un hombre that was at the pool que estaba en un estanque in Bethesda. de Bethesda. And in verse 3 it says, here a great number. En estos yacía una multitud. Yes, it says a great number of disabled people used to lie. The blind, the lame, the paralyzed. And one who was there had been an invalid for 38 years. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. All right, thank you. Did you jump me? No? It's too slow for me. I'm too slow for you. And there had been an invalid there for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo, ¿quieres ser sano? And you know, this guy was like, well, yeah, Jesus, I mean, I want to. You know, este hombre le dijo a Jesús, sí, claro que quiero ser sano. But every time I try to get through the crowd, Pero cada vez que quiero ganarle a esta multitud, somebody always just beats me to it. alguien siempre me gana. You see, some of you guys have been missing out on your healing. Algunos de ustedes Have been missing out on your healing, have been missing it. no han recibido su sanidad. Have been missing out on your victory. Están missing la victoria. No han obtenido la victoria. Yeah, perdiendo. Yeah, losing. Han perdido su sanidad, han perdido su victoria. The time of it, because you're not able to push through. Porque no pudieron sobrepasar esta You just multitud. can't. Solamente no pudiste. It's too hard. Es muy difícil. The situation that you're going through is just so hard for you to do it yourself. La situación por la cual estás pasando es tan difícil. And then you start getting discouraged. Y te empiezas a You know, desanimar. and you start getting sad. Y te empiezas a poner triste. You know, you start saying, well, you know what, maybe this is just the way I'm always going to be. Y a lo mejor así debe ser, así debe de ser como soy. There's too many people. Hay muchas multitudes. And every time I try, it seems like somebody else always just beats me to it. Y siempre que trato, siempre hay alguien que me gana. And you get discouraged. Y te desanimas. I want to tell y'all something. Pero quiero decirles algo. Remember how I told you to tell your neighbor that Jesus is about to show up? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que Jesús estaba a punto de presentarse? This guy was in a place in his life where he was no longer able to do anything. Este hombre estaba en una temporada de su vida donde él no podía hacer Because nada of the crowd. por la multitud. It was just so overwhelming to him. Era tan estaba tan rodeado de tanta multitud. So then Jesus showed up in his situation. Pero Jesús se presentó en esa situación. He says, you know, Sarai, man, you've been here just too long. Sarai, has estado tú aquí por mucho tiempo. You've been in the same situation for too long. Has estado en esta situación por mucho tiempo. You're not moving. No te estás moviendo. You're not doing anything. No estás haciendo Your nada. life is going nowhere. Tu vida no está yendo a ningún lado. Do you want your situation to change? ¿Quieres que tu situación cambie? And he says, well, yes, Jesus. Sí, claro, Jesús. And then Jesus speaks into the life and says, well, then get up, take your mat and walk. Entonces Jesús habla, dice, levántate, toma tu lecho y anda. And Jesus is here and he's telling us, get up, take your mat and walk.
Y Jesús está aquí diciendo, hey, toma tu lecho y anda. Some of you guys are going to have to learn how to push through the crowd. Algunos de ustedes van a tener que aprender. There is a meterse sobre la miracle multitud. waiting Hay for un your life. milagro esperando. en God tu is vida. wanting to do something in your life. Dios guys. quiere hacer algo en tu vida. But there are some things that are crowding your situation. Pero hay ciertas cosas que te están rodeadas. There are things that Muchas are cosas just rodean tu crowding vida. your life. Hay muchas cosas que están rodeadas en tu vida. And maybe in the Bible it talks about a crowd of people. A lo mejor la Biblia habla de grandes multitudes. But in your life, maybe it's not people. Pero a lo mejor no tiene que ser Maybe gente. it's certain situations. A lo mejor tiene que ser ciertas Maybe it's situaciones. certain things A lo mejor son ciertas cosas that are crowding your way, que te están that are rodeando blocking you que te están from being bloqueando able to get to Jesus. para que tú puedas llegar donde está Jesús. You've heard of him. Amén. Amén. Has escuchado de él. ¿Has escuchado de Jesús? You've heard about what he can do. ¿Has escuchado lo que Él puede hacer? And you hear, that Jesus is in the services and Jesus can move in your life and Jesus is here and he's powerful. ¿Has escuchado de que Jesús se está moviendo en el servicio, que Jesús es poderoso, de que Jesús está aquí? But for some reason you just can't get to him. Pero hay algo que impide a que tú te acerques a Jesús. I want to encourage you guys to start pushing through. Quiero animarte para que tú empieces a meterte sobre la You multitud. can overcome whatever it is that is crowding your life right now. Tú puedes salir de esa situación que te está rodeando. Whatever it is that got you caught up. Lo que sea, cualquier cosa que sea, Whatever it is that got you too busy. o cualquier cosa que te tiene tan ocupada. Some of us were so crowded with life. Muchas veces estamos rodeados de la vida Oh, because we have work. porque tenemos Oh, trabajo, and we have school. porque tenemos escuela, And we have kids. tenemos hijos, And the finances and the bills. And oh my gosh, how we're going to get through this. Everything is just coming at me all at once. And I can't see Jesus in this situation. tantas cosas que nos aprietan que no podemos ver a Jesús. And every Sunday we hear about this Jesus. Y cada domingo escuchamos de este Jesús, But we just cannot see him in our life. pero no podemos verlos en nuestras vidas, Because it's just too crowded. porque estamos bien rodeados And all these things are blocking us y todas estas cosas no nos to be permiten able to receive our blessing. de poder recibir nuestras bendiciones. If the woman never pushed through, she would still be bleeding. Si esta mujer no hubiera pasado sobre esa multitud, todavía estuviera sangrando. If the friends never went through the roof, their friend would have still been paralyzed. Si sus amigos no le hubieran ayudado a subirlo al techo, bajarlo, todavía estuviera paralítico. If Jesus never came to that man that was by the pool, he would have still been sitting there. Si Jesús nunca hubiera llegado donde estaba este hombre en el pórtico de Bethesda, estuviera todavía paralítico. But Jesus is a God of mercy. Pero Jesús es un He is a God of love. es un Dios de misericordia. He is a God that is about to show up in your situation. Él es un Dios que está a punto de presentarte en tu situación. Dulce, man, you've been overwhelmed, girl. Dulce, has estado rodeada de But he's tantas about to cosas show up in your situation and start to switch things around. que está a punto de presentarte en esa situación por la que estás pasando. And whatever it is that's been crowding y'all's lives, Cualquier cosa que no les está permitiendo, we rebuke it right now in the name of lo Jesus. reprendemos en el nombre de Jesús. And we speak freedom unto y'all. Y declaramos libertad en el nombre de Amen. Jesús. Amén. Amen. Aleluya, amén. We have to learn how to push through. Tenemos que aprender. Even when it seems impossible. Tenemos que aprender a luchar aún cuando las cosas se vean tan difíciles. Because whenever I was on my dad's shoulders, Porque cuando yo estaba en el hombro de mi and padre, he asked me, do you want to go see? Do you want to move closer? y cuando él me preguntó, ¿quieres cercarte? ¿Quieres ver más cerca? In my mind, En mi mente, there is no way. yo dije, no es imposible. But my father Pero mi papá made it happen. lo hizo que sucediera. In your mind, En tu mente, you don't see a way, tú miras que parece imposible, but God is going to make it happen. pero Dios lo va a hacer que pase lo que suceda. Amen. You gotta learn to push through the crowd, guys. Tenemos que aprender
a pasar sobre la multitud. We got to do something crazy in order to capture Jesus' attention. Tenemos que hacer cosas locas para poder ver cuando Jesús está pasando. Because when the lady touched him, Porque cuando esta mujer lo tocó, Jesus felt it. Jesús lo He sintió. felt power released from him. A poder salió And he de said, él. hey, somebody touched me. Dijo, hey, alguien me ha tocado. Somebody needed a power of healing. Alguien necesitaba I un felt poder it de go out of my sanidad. body. Poder salió de mi cuerpo. Somebody touched me. Alguien me tocó. She caught God's attention. Ella llamó la atención de Jesús. And whenever he was in Jericho, and whenever he saw Zechariah on the tree, Cuando miró él a Zaqueo en el árbol, he caught God's attention. él llamó la atención de Jesús Jesus, and he said, y dijo, I need you to get down, necesito que te abajes Amén, amén. Así es. and I'm going to go to your house. y voy a ir a tu casa. I'm going to go to your house. Voy a ir a tu casa. Guys, you know, sometimes God calls us to do crazy things. Muchas de las veces Dios nos halla haciendo cosas locas. And we're like, no, I don't know about climbing that tree, Jesus. Subirme al árbol. But guys, sometimes you have to do it. Muchas de las veces tenemos que hacer, Because that crazy thing that God is telling you to do porque esa cosa loca que Dios te está pidiendo que hagas is what's going to catch his attention. le va a atraer tu atención. And it's going to cause your situation to change. Y eso va a causar que tu situación Because cambie. that's what happens. When Jesus enters into your situation, everything changes. Ya, porque eso es lo que pasa cuando Jesús se mete en tu situación, cambia. So when Jesus says, you know, just when you feel in your heart and the Holy Spirit is telling you to jump and you think that it's crazy, you better jump. Cuando tú sientas que el Espíritu Santo te dice que tienes que brincar, tú brinca. And if he tells you to shout, you better shout. Y si él te dice que grites, tú grita. And if he tells you to run up and down this church, you better run up and down this church. Y si él te dice que corras arriba hacia abajo en esta iglesia, But you tú got to vas. do what you have to do in order to get the attention of God. Tienes que hacer lo que tengas que hacer, pero tienes que llamar la atención de Dios. You have to push through whatever it is that you have to push through in order to get the attention of God. Tienes que puchar y quitar y remover lo que tengas que Because mover God is para llamar la coming. atención de God is Cristo. about to show up. Porque Dios está And he's a punto about de to do presentarse. something big. Él está a punto de He's hacer about algo to do a grande. change so big in your life. Él va a hacer algo But grande he's en tu asking vida. you to do something. Pero te está preguntando que And hagas it's time algo. to do it. Es tiempo de hacerlo. Amen? Amén. Amen. If the musicians should come up. Gracias, Señor. Los músicos pasen.